Good day everyone! So today I'll be doing my day 1 exercise. So as you can see, na-warm up ako kay muna ko bounce akong unang buhaton kay mura na ni sud sa akong utok. So yeah, warm up. So next, I'm using weights. Kunuhay kay ba ako magamit pero joke kay ba magamit. Actually, I searched it on YouTube on how to use it, but I don't know if I did the right thing. So yeah. And I also can't believe I did this for the first time. Day 2 kay naglakaw rami. Naabot yung Muskanduman Elementary ni naabdan mig ulan. Muna nagpayong ni. Buti na lang. Nagdamig payong. O diba ni kusog ang ulan. So we decided that Jay and I will landong-landong muna for the meantime. Actually, gisama karaman ako si Jay ang magkuyog mi doon. May doon siya ganahan. Pero at the end, ni kuyog siya. So, thank you so much, Jay. Ito kaming tadpole, guys. Day 3. So, nagbalik na sa ko gamit og weights. Kay lagi, pachuy-chuy lagi ko. I don't even know what I'm doing. I'm just, basta unsay nasa kong masud sa akong utok na positions. O diba, for the kili-kili power ang first one. Pero censored lang nako, guys. Day 4 is washing the dishes. Pako na ibuotan daw ko nga pagkaanak. Naibuong na lang gusto si mama nga nung naghugas na kong plato. Yan para dito sa video. Actually, mahugas man jud ko. Mahugas bitaw ko. Sometimes. Last but not the least, day 5. Bago pa kong mataan ni so lutang-lutang pa akong naong. Well, lutang man jud ko daan. Same from last time, random ra kayo ang mga positions nga akong gipang buhat. Basta unsay nasa sud sa akong utok. Di ba unsa naman taon na eh.